Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, magkakamera naman tayo ng tips and tricks sa Tecno Spark 40C. So just keep on watching. So ang una ko guys na ituturo sa inyo is yung system navigation kay Tecno Spark 40C. So punta lang kayo sa settings, hanapin nyo dyan guys yung system. Click nyo lang yung system, then click system navigation. Then dyan pwede nyo siyang i-change kung gusto nyo gestures lang o kung gusto nyo may 3 button. So sanay ako sa 3 button kaya yun guys ang pinili ko. So ang next naman guys is yung kung paano mag-split screen kay Tecno Spark 40C. Punta lang po uli kayo sa settings, click nyo yung special function, then click nyo yung split screen apps, then activate nyo lang po siya. Yan. Click nyo lang po, activate nyo lang. So using 2 fingers guys, swipe nyo lang po yung screen nyo ng 2 fingers. Yan. Then pwede na kayo mag-open ng other application kahit may isa kayong open na application. Split screen. Then ang next naman guys is kung paano i-activate yung double tap to turn on and double tap to turn off kay Tecno Spark 40C. Punta lang uli kayo sa settings, then i-click nyo uli yung special function. Then doon naman kayo pupunta guys kay action and gestures. Actions and gestures. Click nyo lang yan, then activate nyo dyan yung double tap to turn on, double tap to turn off. So ipapakita ko sa inyo guys yung example para sa mga hindi pa may alam. Double tap to turn on, double tap to turn off. Then para sa mga first time user ng Tecno Mobile, so kay Spark 40C, click nyo lang yung volume down, then power button ng sabay. So isa pa, volume down, then power button ng sabay, click nyo lang, then ganun lang kadali guys. Pwede nyo pa siyang i-edit kapag may gagawin kayo dun sa picture na na-screenshot ninyo. Next naman guys is kung paano makatipid ng battery kay Tecno Spark 40C. Punta lang kayo sa settings. Then click nyo lang si battery and power saving. Hanapin nyo lang dyan. Yan. Click nyo lang yan. So may 2 option kayo para makatipid ng battery. Si battery saver and si ultra power saving. Kay battery saver guys, kapag inactivate nyo siya guys, ayan, may mga option pa kayo na pwede nyong ma-change dyan. Then tatagal yung phone nyo ng 15 hours pa. Yun yung kay battery saver. Then kay ultra power saver naman, kapag yan ang inactivate nyo guys, 6 lang na apps ang pwede nyong magamit yan. Pwede nyo naman guys mapili kung alin yung application na yon. Then kapag inactivate nyo siya, ganyan na magiging itsura ng screen ninyo. Pero mas matagal nyo magagamit yung cellphone ninyo. Next naman guys is kung pag napapansin nyo yung Tecno Spark 40C nyo is naglalag, naghahang, punta lang kayo sa settings, then hanapin nyo dyan yung storage. Click nyo lang yung storage. Then, pwede nyo siyang i-clean up. So, click nyo lang yung clean up kapag tapos na siya mag-calculate. Yan. Click nyo lang yung clean up. Then, hintayin nyo lang mag-scanning. Then, click nyo yung clean. Para mabawasan yung mga junk nung phone ninyo. So, nakaka-lessen din yan sa paglalag or paghahang ng cellphone ninyo. Pwede nyo rin siya guys i-optimize. Yan. May mga makikita naman kayong kulay blue dun sa right side para maklik po siya. So, yun lang guys. I hope makatulong sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.